प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କ ଅତି ବହୁମୂଲ୍ୟ ନାମରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଆନ୍ତରିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଏ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ବାହୁଲ୍ୟ ରୂପେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ପ୍ରସଙ୍ଗଟିର ଶୀର୍ଷକ ହେଲା ଏଥର ବଡ଼ଦିନ କିପରି ପାଳିବେ। ପ୍ରସଙ୍ଗର ଶୀର୍ଷକ ହେଲା ଏଥର ବଡ଼ଦିନ କିପରି ପାଳିବେ। ଏକ ବ୍ୟବହାରିକ ଶିକ୍ଷା ଯାହା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଆଉ ଏହି ବାକ୍ୟ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଇଥରର ବଡ଼ଦିନରେ ଯଥେଷ୍ଟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ଈଶ୍ୱର ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଏକ ବଡ଼ଦିନ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଏ ଛୋଟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ପ୍ରସଙ୍ଗଟିର ଶୀର୍ଷକ ହେଲା ଏଥର ବଡ଼ଦିନ କିପରି ପାଳିବେ। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ କ'ଣ କରିବେ? ଆପଣ এই ବଡ଼ଦିନ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଘର ସଫା କରିବେ। ସମସ୍ତ ଅସଜଡ଼ା ବିଷୟ ସଜାଡ଼ିବେ। ଘରର ସମସ୍ତ ଜିନିଷପତ୍ର ସଫା କରିବା ସମୟରେ, ଘର ଚୂନ ଦେବା ସମୟରେ, ଘରର ଅଳିଆ ଅଳନ୍ଧୁ ସଫା କରିବା ସମୟରେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ସଫା କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ବି ସଫା କରିବେ। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ମନେ ରଖିବେ, ଆପଣ ଘର ସଫା କରିବା ସହିତ ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ଘରେ ରୁହନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ହୃଦୟ, ସେ ହୃଦୟକୁ ମଧ୍ୟ ସଫା କରିବେ। ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ପ୍ରଥମ କୋରିନ୍ଥୀୟ 3 ପର୍ବ ତାର 16 ଆଉ 17 ପଦ ଲେଖାଯାଏ, ତୁମେମାନେ କି ଜାଣ ନାହିଁ ଯେ ତୁମେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମା ତୁମମାନଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ବାସ କରନ୍ତି। ଯଦି କୌଣସି ଲୋକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ନଷ୍ଟ କରେ ତେବେ ଈଶ୍ୱର ତାହାକୁ ନଷ୍ଟ କରିବେ, କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପବିତ୍ର, ସେହି ମନ୍ଦିର ତୁମ୍ଭେମାନେ। ତ ଆପଣଙ୍କ ଘର ସଫା କରିବା ସମୟରେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ମନେ ରଖିବେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ରୁହନ୍ତି, ଯେଉଁ ହୃଦୟରେ ରୁହନ୍ତି, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଟିକେ ସଫା କରିବେ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯଦି କିଛି ପୁରୁଣା ମଇଳା ବିଷୟ ଗୁଡ଼ାକ ରହିଯାଇଛି, କିଛି ପାପ ରହିଯାଇଛି, ଗୁପ୍ତ ପାପ ରହିଯାଇଛି, ଏଗୁଡ଼ାକ ଆପଣ ସଜାଡ଼ି ନେବେ, ସଫା କରି ନେବେ, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ହୃଦୟରେ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଆପଣ ରୁହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟ ଭିତରେ ପ୍ରଭୁ ରୁହନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣ ତ ଜାଣନ୍ତି ହୃଦୟରୁ କ'ଣ ବାହାରେ। ମାର୍କ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ତାର 7 ପର୍ବ ତାର 20 ପଦରୁ 23 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ପଢୁଛି। ଆଉ ସେ କହିଲେ, ଯାହା ମନୁଷ୍ୟ ଠାରୁ ବାହାରେ ତାହା ହିଁ ତାହାକୁ ଅଶୁଚି କରେ, କାରଣ ଭିତରୁ ମନୁଷ୍ୟର ହୃଦୟରୁ କୁଚିନ୍ତା ବାହାରେ, ବେଶ୍ୟାଗମନ, ଚୌର୍ଯ୍ୟ, ନରହତ୍ୟା, ବ୍ୟଭିଚାର, ଲୋଭ, ଦୁଷ୍ଟତା, ଶଠତା, କାମୁକତା, ଈର୍ଷାଦୃଷ୍ଟି, ନିନ୍ଦା, ଅହଙ୍କାର ଓ ମୂର୍ଖତା, ଏହି ସମସ୍ତ ମନ୍ଦ ବିଷୟ ଭିତରୁ ବାହାରି ମନୁଷ୍ୟକୁ ଅଶୁଚି କରେ। ତ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ହୁଏତ ଏଗୁଡାକ କିଛି ରହିଯାଇଥାଇପାରେ, ଛୋଟ ଛୋଟ ବିଷୟ, କୁଚିନ୍ତା, ବେଶ୍ୟାଗମନ, ଚୌର୍ଯ୍ୟ, ନରହତ୍ୟା, ବ୍ୟଭିଚାର, ଲୋଭ, ଦୁଷ୍ଟତା, ଶଠତା, କାମୁକତା, ଈର୍ଷାଦୃଷ୍ଟି, ନିନ୍ଦା, ଅହଙ୍କାର, ମୂର୍ଖତା, ଏଗୁଡାକ କିଛି ନା କିଛି ଭିତରେ ରହିଥିବ। ଆପଣ ଏଇ ବଡ ଦିନରେ ଏଗୁଡାକ ମଧ୍ୟ ସଫା କରିନେବେ। ଯଦି କୌଣସି ଗୁପ୍ତ ପାପ ଥାଏ, କିଛି ଘୃଣା ଭାବ ଥାଏ, ସେଗୁଡାକ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କାଢି ନେବେ, କାରଣ ଏଗୁଡାକ କିଛି କାମରେ ଆସେ ନାହିଁ। ଓଲଟା ଆମର ହୃଦୟକୁ ଅଶୁଚି କରେ, ଆମର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ କରେ। ପ୍ରଭୁ ଯୋଉଠି ରୁହନ୍ତି ତାହାକୁ ସେ ନଷ୍ଟ କରି ପକାଏ। ତେଣୁ ଏଥର ବଡ଼ଦିନ ପାଳିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଘର ସହିତ ଆପଣ ହୃଦୟ ବି ଟିକେ ସଫା କରିନିଅନ୍ତୁ। କାହା ସହିତ ମତାନ୍ତର, ମନମାଳିନ, ଅଶାନ୍ତି, ଘୃଣାଭାବ, ତିକ୍ତତା ଯାହା ବି ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ, କ୍ରୋଧ ହଉ, ଘୃଣା ହଉ, ଯାହା ବି ରହିଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଆପଣ ବାହାର କରିନେବେ। ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ କାମରେ ଆସିବ ସେଇଟା। ଆଉ ଆପଣ ଗୋଟେ ହେଲ୍ଦି, ଗୋଟେ ବାସ୍ତବ ବଡ଼ଦିନ ଆପଣ ପାଳନ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ, ଏଇ ବଡ଼ଦିନ ପାଳିବା ସମୟରେ ସ୍ମରଣ ରଖିବେ ଯେ ପୋଷାକ ପତ୍ର କିଣିବା ସମୟରେ ନିକଟସ୍ଥ ଗରିବ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ସ୍ମରଣ କରିବେ। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବସ୍ତ୍ର, ଗରମ ପୋଷାକ ମଧ୍ୟ କିଣନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ କିଛି ନୂଆ ବି ନେଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପୁରୁଣା ଯାହା ଅଛି ଏଟଲିଷ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଏଇଥର ବଡ଼ଦିନ ଟିକେ ଭିନ୍ନ ହଉ। ଆମେ ସବୁବେଳେ ନିଜ ପାଇଁ କିଣୁ, ଏଥର ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଆମ ନିକଟସ୍ଥ ଗରିବ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ସ୍ମରଣ କରିବା, କାରଣ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପର୍ବ ପାଳନ କରିବା ଅଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର ଦରକାର, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗରମ ପୋଷାକ ଦରକାର ଅଛି। ଟିକେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କିଣିଥାନ୍ତୁ। କାହିଁକି କଥା କହୁଛି ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ ସେଇ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କର ଏହି କାମଟାକୁ ସ୍ମରଣ କରିବେ। ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ମାଥ୍ୟୁ ତାର 25 ପର୍ବ 36 ପଦ ଲେଖାଯାଉଛି, ଉଲଙ୍ଗ ଥିଲି, ମୋତେ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ
କରାଇଲ, ପୀଡ଼ିତ ଥିଲି ମୋତେ ଶଙ୍ଖଳିଲ, କାରାଗାରରେ ଥିଲି ମୋ ନିକଟକୁ ଆସିଲ। ଏଠି କଣ ଲେଖାଯାଉଛି? ଉଲଙ୍ଗ ଥିଲି, ତୁମେ ମୋତେ କଣ କଲ? ତୁମେ ମୋତେ ବସ୍ତ୍ର ଦେଲ। ସେଦିନ ଆପଣ କହିବେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ କେବେ କଲି? ପ୍ରଭୁ କହିବେ ନାଇଁ, ବଡ଼ଦିନ ସମୟରେ ତୁ ଗୋଟେ କରିଥିଲୁ। ପ୍ରଭୁ କାହା ପ୍ରତି କରିଥିଲି? ପ୍ରଭୁ କହିବେ ସେ ମୋ ପ୍ରତି ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଜଣଙ୍କ ପ୍ରତି ତୁ କରିଥିଲୁ, ଆଉ ସେ ମୋ ପ୍ରତି କଲା ଭଳିଆ ଥିଲା। ତ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆସୁ ଏଇଥର ଆମେ ବଡ଼ଦିନ ପାଳିବା ସମୟରେ ଟିକେ ଭିନ୍ନ ବଡ଼ଦିନ ପାଳନ କରିବା। ଆଉ ତୃତୀୟ ବିଷୟ, ବିଧବା ଓ ଅନାଥଙ୍କୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବିଧବା ଆଉ ଅନାଥ ମାନଙ୍କୁ, ହୁଏତ ଏ ଲକଡାଉନ ପିରିୟଡରେ ଅନେକ ଆପଣ ପ୍ରିୟଜନ ମାନଙ୍କୁ ହରେଇଛନ୍ତି, ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି, ନୈରାଶ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି, ଟିକେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୋତେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଏଇଥରର ବଡ଼ଦିନ ଆମର ଆତ୍ମକୈନ୍ଦ୍ରିକ ବଡ଼ଦିନ ନ ହଉ, ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଆମର ବଡ଼ଦିନ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ। ବିଧବା ଓ ଅନାଥଙ୍କୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଯାକୁବ ଲେଖନ୍ତି ତାଙ୍କ ପତ୍ରରେ, ଯାକୁବ ତାର 1 ପର୍ବ 27 ପଦ ଲେଖନ୍ତି, ଅନାଥ ଓ ବିଧବା ମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଦୁଃଖାବସ୍ଥାରେ ଶଙ୍ଖଳିବା, ପୁଣି ସଂସାରରୁ ଆପଣାକୁ ନିଷ୍କଳଙ୍କ ରୂପେ ରକ୍ଷା କରିବା, ଏହା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଈଶ୍ୱର ଓ ପିତାଙ୍କ ଛାମୁରେ ବିଶୁଦ୍ଧ ଓ ନିର୍ମଳ ଧର୍ମପରାୟଣତା ଅଟେ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲେଖାଯାଉଛି, ଅନାଥ ଆଉ ବିଧବା ମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦୁଃଖାବସ୍ଥାରେ ଶଙ୍ଖଳିବା। ତ ଏଇଥର ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ବଡ଼ଦିନ ପାଳନ କରିବା ସମୟରେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଆମେ ସ୍ମରଣରେ ଆଣିବା, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ମୁଁ କହୁଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥର ବଡ଼ଦିନ କିପରି ପାଳିବେ, ଏଭଳି ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଆଉ ଚତୁର୍ଥରେ କଣ କରିବେ? ଖାଦ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରିବେ ନାହିଁ। ବଡ଼ଦିନ ସମୟରେ ଆମେ ଗୁଡ଼ିଏ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାଉ, ଆଉ ଆମେ ତାକୁ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଉ, ଆମେ ଫ୍ରିଜରେ ରଖିଥାଉ, ଆମେ ବାହାରେ ରଖିଥାଉ, ଆମେ ନଷ୍ଟ କରିଥାଉ। ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଏଥର ବଡ଼ଦିନ ପାଳନ କରିବା ଖାଦ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରିବା ନାହିଁ, ଫୁଡ ପ୍ୟାକେଟ ତିଆରି କରିବା, ଅନାହାର ମାନଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ବା ନିକଟସ୍ଥ କୌଣସି ବସ୍ତି ଥାଇପାରେ ବା ଗରିବ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକ ଥାଇପାରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ। କୁହନ୍ତୁ ଆଜି ବଡ଼ଦିନ ପର୍ବରେ ଯଦି କେବଳ ଆପଣ ହିଁ ପିଠାପଣା କରି ଖାଇବେ, ଆପଣ ହିଁ ଭଲ କରି ରୋଷେଇ କରି ଖାଇବେ, କିନ୍ତୁ ପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯଦି କେହି ଅନାହାରରେ ଥିବେ, କଷ୍ଟରେ ଥିବେ, କି ପ୍ରକାର ବଡ଼ଦିନ ସେଇଟା? ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଏଥର ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଟିକେ ଉଦାର ଭାବ ଦେଖାଇବା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ପ୍ରେମ ଭାବ ଆମେ ପ୍ରକାଶ କରିବା। ଖାଦ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ସମୟରେ ଗୋଟେ ଆଶୀର୍ବାଦର କାରଣ ହେବ। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ମାଥ୍ୟୁ ତାର 25 ପର୍ବ ତାର 35 ପଦ ଲେଖାଯାଉଛି, କାରଣ ମୁଁ କ୍ଷୁଧିତ ଥିଲି, ତୁମେମାନେ ମୋତେ ଭୋଜନ କରିବାକୁ ଦେଲ, ତୃଷିତ ଥିଲି, ମୋତେ ପାନ କରିବାକୁ ଦେଲ, ପ୍ରବାସୀ ଥିଲି, ମୋତେ ଆଶ୍ରୟ ଦେଲ। କେତେ ବଡ଼ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯଦି ଆଜି କୌଣସି କ୍ଷୁଧିତ ଲୋକକୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରକାଶିତ ହେବା ଦିନ ତାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଶୀର୍ବାଦର ବିଷୟ ଘେନି ଆସିବ। ତେଣୁ ଆପଣ କଣ କରିବେ? ଏଇଥର ବଡ଼ଦିନ ପାଳନ କରିବା ସମୟରେ ଏଟଲିଷ୍ଟ ଛୋଟ ଛୋଟ ବିଷୟ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବଡ଼ ବିଷୟ କହୁନାହିଁ, ଗୋଟେ ବ୍ୟାବହାରିକ ଶିକ୍ଷା। ଆମେ ଅନେକ ଥର ଖାଦ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛୁ, ଅନେକ ଥର ଆମ ପାଖରେ ସକ୍ଷମତା ଅଛି। ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଏଇଥର ବଡ଼ଦିନରେ ଆପଣ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ କାଟନ୍ତୁ, ଆଉ ତା ସହିତ ଆପଣ କି ପ୍ରକାର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦର କାରଣ ହେଇପାରିବେ ତାହା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଏହା ହେଉଛି ଆତ୍ମିକ ଜୀବନର ଚିହ୍ନ। ବଡ଼ଦିନ କେବଳ ଆତ୍ମକୈନ୍ଦ୍ରିକ ନ ହଉ, ଆମର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଏ ପ୍ରକାର ବଡ଼ଦିନ ଆମେ ପାଳନ କରିବା। ପଞ୍ଚମ ବିଷୟ କଣ କରିବେ ଏଥର ବଡ଼ଦିନ ପାଳିବା ସମୟରେ? ତା ହେଉଛି ସମସ୍ତ ତିକ୍ତତା ପରିତ୍ୟାଗ କରି ପରିବାର, ପଡ଼ୋଶୀ, ବନ୍ଧୁବର୍ଗ, ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ଏକତା ପୁଣି ଶାନ୍ତି ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଏଇଥର ବଡ଼ଦିନ ପାଳନ କରିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଥିବା ସମସ୍ତ ତିକ୍ତତା, ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯାହା ଯାହା ତିକ୍ତତା ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ସହକର୍ମୀ ସହିତ, ଆପଣଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ସହିତ, ମାଙ୍କ ସହିତ, ବାପା ପୁଅ ମଧ୍ୟରେ, ମା ଝିଅ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ତିକ୍ତତା ରହିଛି ସେ ପରିତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ। କାରଣ ମୋର ପରିବାରରେ ଅନେକ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି, ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି, ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଗାଢ଼ ପ୍ରେମ ଦେଖାନ୍ତୁ। କାରଣ ଆଗାମୀ ଥର ସେମାନେ ବଡ଼ଦିନରେ ଥିବେ ନା ନାହିଁ ଆମେ ଜାଣୁନା, ପୁଣି ଆମେ ବି ଥିବୁ କି ନାହିଁ ଆମେ ବି ଜାଣିନାହୁଁ। କାରଣ ଗତ କରୋନା କାଳରେ ଆମେ ଗୁଡ଼ିଏ ଲୋକଙ୍କୁ ହରେଇଛୁ, ପୁଣି ଆଗାମୀ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟା ହେଇପାରେ, ଆମେ ଜାଣୁନା ଆମ ଜୀବନ କେତେ ଦିନର। ତେଣୁ ଆମେ ଆମ ମଧ୍ୟରେ ତିକ୍ତତାକୁ ରଖିବା ନାହିଁ। ଏଇଥର ବଡ଼ଦିନ ପାଳନ କରିବା ସମୟରେ ଆସୁ ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ତିକ୍ତତା ଅଛି, ଶାଶୁ ବୋହୂ ମଧ୍ୟରେ, ବିଶ୍ୱାସୀ ମଧ୍ୟରେ,
जहाँ भी तिक्तता अच्छी ता परित्याग करू कारण ये तिक्तता कौन करे आपणकर लाभरे आसे ना पुणी अन्य मान कलुषित करें अन्य को एफेक्ट करें देखिए आप एवरी तार 12 पर्व 15 पदरे एवरी 12 पर्व 15 पद लिखा जाए काले कहीं ईश्वर को अनुग्रह पतित हुए अबा कौन सी तिक्ततार मूल अंकुरित हो बढ़ी उठी तुम मान को अनिष्ट करे आ तद्वारा अनेक कलुषित हुए कौन हुए ए तिक्ततार मूल तले बढ़े से जन को क्षति करे नहीं से अनेकों को क्षति करे और अनेक अनिष्ट करें तेणु प्रिय बंधु मुझे कहवाई चाहे यही थर बड़दिन पालिबा समय एटलिस्ट तिक्तता परित्याग करंतु जो मान प्रति आप दीर्घ दिन घृणा भाव रखिंट जो मान को आप जमा पसंद करती ना टॉलरेट करती ना जो देखिले आप विरक्त हो जाती आप कौन करने दरकार से प्रति प्रेम प्रदर्शन करने दरकार कारण स्वर्गर परमेश्वर आपण को मते जदि प्रेम करी तांकर पुत्र को देदेले से आम परी लोक मान तेरे आमर प्रेम केते प्रकाश हेबा दरकार कारण बड़ दिन होची प्रेम प्रदर्शन करिवार पर्व ईश्वर जगत को प्रेम कले प्रेम देखाइबार पर्व अटे प्रेम देखाइबार पर्व अटे प्रिय बंधु मुझे चाहे समस्त तिक्तता मु जाने ना कि प्रकार तिक्तता रही समस्त तिक्तता परीक्षा करंतु मु भी प्रार्थना करी आपण मान प्रभु आपण मान साहाय्य करंतु जे आपण मान क्षति करिछि जे आपण मान विरुद्ध रे कहिछि जे आपण मान अशांति करिछि जे आपण मान विरुद्ध रे गुड़े कथा कहिसंती दया करी समान मध्य आपण बंधुता स्थापन करंतु समस्त तिक्तता परित्याग करंतु मु पुणी थर कहबा पई चाहे आसंता थर ना सेमाने थिबे कि आमे जानि नाहु पुणी आमे थिबु कि आमे जानि नाहु तेने तिक्तता रखिकी काहेकि बंचिबा तिक्तता सहित काहेकि मरिबा आमे तिक्तता परित्याग करिबा एटा पंचम विषय षष्ठ विषय एथर बड़ दिन पालिबा समय कोन करिवे यीशु समस्त जन्म ग्रहण करिसंती एक कथा निश्चय कहतु आपणकर कलीग आपणकर पड़ोसी आपणकर फ्रेंड्स आपणकर रिलेटिव आपणकर ग्रामीय लोक अनेक अच्छी जे माने भाबुचंती जे प्रभु यीशु ख्रीष्ट होचंती ख्रिस्टियन मान को ईश्वर आ से ख्रिस्टियन मान पई जन्म ग्रहण करिसंती किंतु एई थरो हाथ छड़ा करंतु नहीं प्रेमर सहित सेमानको जनातु जे यीशु ख्रीष्ट सेमानको पई मध्य जन्म ग्रहण करिसंती कारण अनेक दरांडी बुलुचंती मुक्ति कोठी मिलिबो शांति कोठी मिलिबो क्षमा केंती पाइबे धाई बुलुचंती लोक मान को बोका बनाउचंती लोक मान इतस्तत ही बुलुचंती हमर कर्तव्य कोन सेमानको जणाइबा एटलिस्ट सेमाने भी जानंतु बाइबल लिखा जाए लूक 2 पर्व तार 10 पद 11 पद सेतरे दूत सेमानको कहिले भय कर नाही देखो मु समस्त लोकंकर अत्यंत आनंदजनक सुसमाचार तुम मान को जनाऊ अछि कारण आज दाऊदंक नगर रे तुम मान निमंते त्राणकर्ता जन्म ग्रहण करिसंती से ख्रीष्ट प्रभु एटा लिखा जाए गोटे होची भय कर नाही सेमान को कहतु भय कर नाही तुम पाई प्रभु जन्म ग्रहण करिसंती से समस्त लोकंकर से अटंती समस्त लोकंक पाए अत्यंत आनंदजनक सुसमाचार मु तुमको जनाऊँ समस्त यीशु समस्तंक पाए एई कथा आपण कहंतु यीशु तुम पाए यीशु मो पाए यीशु समस्तंक पाए अटंती आ से त्राणकर्ता अटंती से पाप क्षमाकारी अटंती से यीशु ख्रीष्ट अटंती एई कथा आपण कहिबा पाए जम्मा भूलंतु नाही प्रिय बंधु मु आपण कहिबा पाए चाहे ए सुजोग को आपण जमारू हाथ छड़ा करंतु नहीं एई थरो बड़ दिन पालन करबा समय प्लीज आपण अन्य मान को कहंतु जे यीशु तुमको प्रेम करंती आ यीशु तुम पाए स्वर्ग रु से आसीथिले एई कथा कहंतु कारण अनेकों को लोक माने भ्रमात्मक शिक्षा दैछंती जे यीशु होछंती विदेशी भगवान से विदेश रु आसीथिले आ ख्रिस्टियन नीच जातिर लोक माने से माने गुडे कथा कहि कि कोन करंती मिथ्या कथा गुडा कहंती किंतु जे यीशु को ग्रहण करिछि तार जाति बढ़ी जाए गुड़े कथा यारू सियारू कहती आपण प्रेमर सहित आपणकर बंधु मान को आपण रिलेटिव मान को आपण कलीग मान को एटलिस्ट आपण पदे कहतु जे यीशु तुम पाई जन्म ग्रहण करिसंती एवं सप्तम विषय मु कहिबा पाई चाहे आपणकर घरे यीशु राजा को स्वागत करंतु एई थरो बड़ दिन केमती पालिबे आपणकर घरे आपण अनेक को इनवाइट करंती अनेक प्रचारक पालक इनवाइट करती अनेक रिलेटिव मान को इनवाइट करती आपण घरे अनेक लोक जीवासवा हुअंती किंतु एई थरो बड़ दिन रे प्रभु यीशु ख्रीष्ट आपण घर को आसंतु आपण घरे यीशुंकर आवश्यक अछि लूक तार 2 पर्व 7 पद लिखा जाए पुनि से
अपना प्रथमजात पुत्र प्रसव कले माने मरियम से अपना प्रथमजात पुत्र प्रसव कले एवं ताहांकु लुगारे गुड़ाई गुहाल कुंडरे शुआइले कारण बसा घरे सेमानक पई स्थान नथिला। प्रिय बंधु मु कहिबा पई चाहे जे सेई दिन प्रभु यीशु ख्रीष्टक पई बसा घरे स्थान नथिला। आज स्थान अछि तो से दिन प्रभु यीशु ख्रीष्टक पई बसा घरे स्थान नथिला। एटलिस्ट आज कारण प्रभु यीशु जदि आपन घरे आसीबे आपन घरे समाधान आसीबो आपन घरे शांति आसीबो आपन घरे मुक्ति आसीबो। आपण जानती जक्षों घरे सबू थिला किंतु परित्राण नथिला आ प्रभु यीशु तांको घर को गले आज कहिले कोन बोली कि आज अवश्य मते तुम घरे रहिबा को हबो कारण प्रभु यीशु रहिले ही परित्राण आसे। यीशु शांतिर राजा अटंती से आसले समाधान हे जिवो। तेनु एई थरो बड़ दिन पालिबा समय रे आपण यीशु को आपण घरे स्वागत करंतु कहतु प्रभु यीशु आपणकर आवश्यक मो घरे अच्छी ये आगुरी में भावुलु मो घरे गुड़े विषय आवश्यक अच्छी कि से विषय गुड़ाक मोर समस्या समाधान करना मोर समस्या समाधान सेते हेबो मोर परिवार मोर पुओर मोर स्त्री मोर शाशुर मोर बहुर मोर घर जाबतीय समस्या समाधान हबो जदि प्रभु यीशु ख्रीष्ट मो घरे आसीबे। तेणु एई थरो बड़ दिन पालिबा समय यीशु को आपन घरे स्वागत करंतु। आ विशेष करी मंडली रे मध्य यीशुकर आवश्यक अछि कारण शेष कालर मंडली जहाँ लाउदिकिया मंडली अटे आपन जदि लाउदिकिया मंडली दूत निकट को जहाँ लिखा जाइए पढ़े आज मंडली गुड़िकर पूरा नक्शा आप देखिपारे पूरा प्रतिछवि आप देखिपारे। लाउदिकिया मंडली जेरेस कपी कहतु कि ओरिजिनल कपी कहतु आज मंडली नक्शा आप देखिए। प्रकाशित वाक्य 3 पर्व 20 पद पढ़े जानीपारे लिखा जाउछि देखो आम्बे द्वार निकट ठिया होई आघात करूअछु जदि कहीं आम्भर स्वर शुणी द्वार फिटई देबो ताहेले आम्भे प्रवेश करी ताहा निकट को जीवु पुणी आम्भे ताहा सहित भजन करिबु और से आम्भ सहित भजन करिबो। तामाने एठी कोन लिखा जाउछि जे प्रभु यीशु भितरे नाहंती प्रभु यीशु बाहरे अछंती प्रभु यीशु बाहरे अछंती। एई थरो कोन करिबे प्रभु यीशु ख्रीष्टन को आपनकर मंडली भितर को नै आसीबे आपनकर चर्च भितर को नै आसीबे आपनकर अनुष्ठान भितर को नै आसीबे। यीशु बहुत दिन हला बाहरे अछंती कारण देखंतु मंडली अवस्था को देखंतु ता यीशु परिचालना कला भले नाहंती यीशुकर आवश्यकता सेठी नाही यीशुकर अनुपस्थिति आपण भलरे बुझी पारिबे। तेणु समस्या होउछि आपण घरे जो समस्या देखा जाउछि तार मूल कारण यीशुकर अनुपस्थिति आपण मंडली जो समस्या देखा जाउछि तार मूल कारण मध्ये यीशुकर अनुपस्थिति। तो एई थरर बड़ दिन केमिति पारिबे से यीशु राजा को से त्राणकर्ता को से प्रभु मानकर प्रभु को देव मानकर देव को राजा मानकर राजा को आपण स्वागत करिवे एवं आपणकर घरे एवं आपण मंडली को नै किजिबे। प्रिय बंधु एई थरो बड़ दिन एभली भाबरे पालन करबा म आपण मानक सम्मुख बहुत बड़ शिक्षा रखु नै ओरे व्यावहारिक छोट शिक्षा रे रखुची जदि आपण एटा को व्यवहार रे आनिबे आपण बहुत आशीर्वाद प्राप्त हेबे। एथरो बड़ दिन किपरि पालिबे आपण को म अष्टम विषय कहिबा पई चाहे। एई थरो बड़ दिन रे कोन करिवे जो परिवार गुड़िक कोरोना समय अपना प्रियजन मान हरई बा कौनसी कारणवशतः से प्रियजन मान हरई से विजिट करंतु सांत्वना दियंतु से प्रार्थना करंतु सहानुभूति देखांतु आ एक कथा मध्य कहंतु जे द्वितीय आगमन रे से माने अपना प्रियजन मान साक्षात करिवे पते सांत्वनार कथा कहंतु से जमा भूलंतु नहीं कारण ख्रिस्टियान जीवन होची अन्य को सांत्वना देवार जीवन अन्य को साहाय्य करिवार जीवन अन्यर दुख भार बहिबार जीवन अटे ख्रिस्टियान जीवन। तेणु एई थरो एटलिस्ट आपन चतुर्पार्श्व रे आपन रिलेटिव मध्यरे आपन समान को छाड़ी की बड़ दिन पालन करंतु नहीं समान को सहानुभूति देखांतु समान को विजिट करंतु समान को उत्साहित करंतु कहंतु जे समान अपना प्रियजन मान को देखिबे कहंतु हम निश्चय समान को साक्षात करिबा। ए कथा साधु पाउल थेसलोनिक मंडली लिखिबा समय प्रथम थेसलोनिक तार 4 पर्व 13 पद से कहउछंती से कोन कहउछंती हे भाई माने भरोसाहीन अन्य समस्त परी तुमे माने जेपरि सकाकुल न हुओ एथि निमंते महानिद्रा प्राप्त लोकमान विषय रे तुमे माने जे अज्ञ थाओ यह आंब मानकर इच्छा नुहे आपण को भरोसा दियंतु भरोसार कथा कहंतु आ कथा कहतु आम से साक्षात करवा जदि तार 17 पद देखिए प्रथम थेसलोनिक 4 पर्व 17 पद लिखा जाउछि परे आमे माने जेते लोक जीवित रही अवश्य थिबु
प्रभु सहित साक्षात करने निमंते आंभे माने सेमानक सह जे माने मृत्युभोग करिसंती प्रभुरे थाई कि उठिबे सेमानक सह मेघमाल शून्य मंडल को नीत हबु एही प्रकारे आंभे माने सर्वदा प्रभुंक सहित रहिबु एही कथा कहिबे आपण लिखा जाउची। अतएव ए समस्त कथा द्वारा तुमे माने परस्पर को सांत्वना दियो 18 पद से लिखा जाए। तो एई थरो बड़ दिन पालिबा समय प्रभुंक दास भाव में मु आपण मान को इनकरेज करबा पई चाहे आपण माने दया करी सेमान को भूलंतु नहीं विजिट करंतु ओ तांकर दुख पड़ी जीवा नहीं से माने कौन भाविबे नहीं आपण जानतु समवेदना जनातु आउ सेमान को सांत्वनार कथा कहतु कारण अनेक को हरई गत दी थर लोक माने अपना प्रियजन मान को गत दिन मान को अनेक अपना प्रियजन मान हरई तो सेमान को विजिट करंतु आउ सेमान को पदे सांत्वनार कथा कहतु। एवं नवम विषय अति गुरुत्वपूर्ण विषय मध्य आपण मान को कौन बड़ विषय कहू ना बाइबल रू नहीं कि केतोड़ी व्यावहारिक शिक्षा मुझे दौची जे एथर बड़ दिन किपरि पारिबे। नवम विषय पोशाक पत्र किनिबा समय गृह सजाइबा समय क्याक बा मिष्टान बनैबा समय खाद्य प्रस्तुत करबा समय अदरकारी खर्च करंतु नहीं परिवार आर्थिक स्थिति को ध्यान दियंतु कारण कोरोना काल रे अनेकंकर आर्थिक मेरुदंड भांगी आगु मध्य अर्थ आवश्यक थाई पारे तेणु आप देखिक खर्च करंतु अति मात्रा रे खर्च करंतु नहीं। दी थर कोरोना समय आम फेस्टिवल पालन कर पारि ना एथर टिके धूमधाम रे करबा बोली करंतु नहीं कारण अनेकंकर आर्थिक स्थिति भल नहीं अन्य माने एमिति करूछन आमे सेमति करबा बोली करंतु नहीं तांको घर एमिति सजाइछंती से माने अमुक जगह केक आनुछंती से माने पुणी अमुक खाद्य बनैबे आपण से बेले कंपटीशन रे करंतु नहीं आपनकर आर्थिक स्थिति को देखिक करंतु। पिला मान को मु कहिबा पई चाहे बापा मान को ऊपर अधिक प्रेशर पकांतु नहीं आपण ऋण आनी की पर्व पालन करंतु नहीं आपनकर जहां अछि कथारे अच्छी जेतिकी तेल को सेतिकी पिठा आपण तेल को देखिकी पिठा बनया चेष्टा करेंगे तार अर्थ से आपण पाखे जेतिकी अर्थ अच्छी आउ सब अर्थ केवल पर्व पालन नष्ट करंतु नहीं किसी रखंतु जे आगामी समय आवश्यक हो पारे घर अन्य आवश्यकता गुड़ाक रही तेणु आपण अन्य माने सेमती करछन आपण सेमती करे आवश्यक नहीं प्रभु जत आपण आर्थिक भाव में सक्षम करिवे आपण गुडे करि परिबे तेणु यही थर पालन करने समय ये विषय ध्यान देवे पोशाक पत्र किणवा समय हटहटा करेंगे ना घर सजाइबा समय डिसेंट वे रे सजेबे केक भी बनातु मिष्टान भी प्रस्तुत करंतु खाद्य प्रस्तुत करंतु किंतु अदरकारी खर्च करंतु नहीं आर्थिक स्थिति को आपण ध्यान दियंतु। प्रिय भाई भौणी माने प्रभु आमान को अनुग्रह करंतु या बुझीबा पाए बाइबल गोटे कथा मु कहिबा पाए चाहे आपण देखिबे हितोपदेश तार 6 पर्व तार 6 रु 8 लिखा जाउछि हे ओलसुआ तुम पिंपुड़ी पाखक जाओ तार क्रिया विवेचना करो ज्ञानी हुओ तार विचारकर्ता कि अध्यक्ष कि प्रभु केही नथिले हैं से ग्रीष्म काल रे अपना खाद्य प्रस्तुत करे पुणी फसल समय रे आहार संचय करे आहार संचय को से रखई तुम आपन कहिबा पई चाहे टिके संचय कर रखंतु पिला मान पे संचय कर रखंतु आगो पिला को फीस देवार अछि पिला मान को अनेक आवश्यकता अछि आपण लोक मान को देखि प्रभावित होई कि आपण सेमान को भलिया खर्च करिवा पई आगो को आसंतु नै। प्रिय बंधु मु प्रभु को दास भाव में आपण मान को कथा कहूची मु विश्वास करे निश्चित भाव में जदि एगुडा आपण व्यवहार करिवे व्यवहार आनिबे निश्चय थोर बड़ दिन आपण बाई गोटे आनंदजनक आ गोटे सुखद बड़ दिन हो पारिबो कारण बड़ दिन में ए साजसज्जा बड़ विषय नुहे बड़ दिन हूँ ख्रीष्ट कैंद्रिक बड़ दिन जो बड़ दिन में प्रभु स्थान रही से प्रथम बड़ दिन में प्रभु जीशु ख्रीष्ट अज्ञात थिले लोक जानी ना बेथलीम रे भी लोक जानी ना किंतु आज आम जानिछु आज से प्रभु जीशु ख्रीष्ट आम मान जीवन में आम परिवार आम मंडली आम पिला जीवन में से उपस्थिति को से आम प्रकाश करने दरकार जे प्रभु आपण आशीर्वाद आम शांति पाइछु आनंद पाइछु। एवं दशम आ शेष कहवाई चाहे स्वामी स्त्री मान मध्य संपर्क को सतेज करंतु सुदृढ़ करंतु पिला मान को सुस्थ वातावरण दियंतु। बड़ दिन पर्व हूँ परिवार पर्व अच्छी फैमिली फेस्टिवल बड़ दिन आप देखिए ये बड़ दिन दुईटा परिवार इनवल्व थे जिखरियो एलिजाबेथ परिवार इनवल्व थे जोसेफ मरियम परिवार इनवल्व थे आ परिवार मध्य पालन करा जायथिला
ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଆପଣ ସତେଜ କରନ୍ତୁ, ସୁଦୃଢ଼ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରେମକୁ ମଜବୁତ କରନ୍ତୁ, ବିଶ୍ୱାସକୁ ବଢାନ୍ତୁ, ଧୈର୍ଯ୍ୟକୁ ବଢାନ୍ତୁ, ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ ବାତାବରଣ ଦିଅନ୍ତୁ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କର କୁପ୍ରଭାବ ବା ସୁପ୍ରଭାବ ପିଲାଙ୍କ ଉପରେ ସର୍ବଦା ପଡିଥାଏ। ଆପଣ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ତା ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ। ଅନେକ ପରିବାର ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ କଳହ, ଅଶାନ୍ତି, ଗଣ୍ଡଗୋଳ, କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପୋଷାକ କିଣିକି ଦିଅନ୍ତି, କିଛି ପ୍ରଭାବ ପଡେନି। ପିଲାମାନେ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧନ୍ତି ସତ କଥା, କିନ୍ତୁ ଖୁସିରେ ନଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ପାଇଁ ଆପଣ ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦେବେ, ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦେବେ, କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆରେ ଘରର ମୁରବୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତ ପ୍ରେମ ନାହିଁ, ଭଲ ବୁଝାମଣା ନାହିଁ, ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ପରିବାର ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ। ଏଇଥର ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେତେ ତିକ୍ତତା ଅଛି, ଯେତେ ଘୃଣା ଭାବ ଅଛି, ଯେତେ ମନମାଳିନ ଅଛି, ସବୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଅଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ସୁଖ ବଳି ନ ପଡୁ। ଆପଣଙ୍କର ମନମାଳିନ, ଆପଣଙ୍କର ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଭିତରେ, ଅନେକଙ୍କ ପରିବାରରେ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ରହିଛି, ଆପଣଙ୍କ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କର ଖୁସି ବଳି ନ ପଡୁ। ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ଆପଣ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଶାନ୍ତି ହେଲେ ପିଲାମାନଙ୍କ ମୁହଁ କେମିତି ଥାଏ? ଖୁସିରେ ଥାନ୍ତି କି ସେମାନେ? ଖୁସିରେ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଆନ୍ତି କି? ଆନନ୍ଦରେ ଥାନ୍ତି କି? ନାହିଁ। ବାପା ମା ଯଦି ପ୍ରେମରେ ରହିଥିବେ ତାର ପ୍ରଭାବ ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡିଥାଏ। ତେଣୁ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ସତେଜ କରନ୍ତୁ, ଦୃଢ କରନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ବାତାବରଣ ତିଆରି କରନ୍ତୁ। ଲୁକ 2 ପର୍ବ ତାର 51 ଏବଂ 52 ପଦ। ପରେ ସେ ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବାହୁଡ଼ି ନାଜରିତକୁ ଆସିଲେ ଓ ସେମାନଙ୍କର ବଶୀଭୂତ ହୋଇ ରହିଲେ। ପରେ ତାଙ୍କ ମାତା ଏହି ସମସ୍ତ କଥା ସାବଧାନ ରୂପେ ଆପଣା ହୃଦୟ ରଖିଲେ। ଆଉ ଯୀଶୁ ଜ୍ଞାନରେ, ଶରୀରରେ, ପୁଣି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଓ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୋସେଫ ମରିୟମଙ୍କର ପରିବାରରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଜ୍ଞାନରେ, ଶରୀରରେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମନୁଷ୍ୟର ଅନୁଗ୍ରହରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛନ୍ତି। ଏ ପ୍ରକାର ଏକ ପରିବାର ଯୋଉଠି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବଢି ପାରିବେ। ସ୍ୱର୍ଗର ପରମେଶ୍ୱର ଯୋସେଫ ମରିୟମଙ୍କର ଜୀବନରେ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଦଉଛନ୍ତି। ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ପୁଅ ଏଇ ପରିବାରରେ ବଢିଲେ ଭଲ ଥିବ। ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ପରିବାର, ଗୋଟେ ପ୍ରେମୀ ପରିବାର, ଗୋଟେ ପ୍ରପର ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଥିବା ପରିବାର, ଏମିତି ଗୋଟେ ପରିବାରରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ବଢିଥିଲେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଗଛକୁ ଯେତେ ସୁସ୍ଥ ବାତାବରଣ ଦେବେ ସେ ବଢି ପାରିବ। ସେ ତାକୁ ମାଟି ଭଲ ଦରକାର, ତାକୁ ପାଣି ଦରକାର, ତାକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ଦରକାର, ତାକୁ ଯତ୍ନ ଦରକାର, ତେବେ ଗଛ ବଢି ପାରିବ। ଠିକ ସେପରି ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରକାର ସତେଜ ହୁଅନ୍ତୁ, ବଳିଷ୍ଠ ହୁଅନ୍ତୁ, ସକ୍ରିୟ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆଉ ପ୍ରଭୁରେ ବଢନ୍ତୁ। ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ, ଏଇଥର ବଡଦିନ ପାଳିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେତେ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ଅଛି, ଶାଶୁ ବୋହୂ ମଧ୍ୟରେ, ବାପ ମଧ୍ୟରେ, ଭାଇ ଭାଇ ମଧ୍ୟରେ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉ ତିକ୍ତତା ରହିଛି ସେଇଟାକୁ ଆପଣ ପରିତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇଥର ବଡଦିନ ଏଭଳି ଭାବରେ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବାହୁଲ୍ୟ ରୂପେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ମୋ ହୃଦୟରେ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟଟି ରୋପଣ କଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ, ତାହା ମୁଁ କହିଛି, ହୃଦୟର ସହିତ କହିଛି। ଯଦି ଆପଣ ପାଳନ କରିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ଏଥର ବଡଦିନ ଆମେ ଏଭଳି ପାଳିବା ଦରକାର। ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆପଣ ବି ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ବି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଟଲିଷ୍ଟ ସେମାନେ ବଡଦିନ ପାଳନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏ ବାକ୍ୟ ଗୁଡାକ ଶୁଣିଥାନ୍ତୁ। ସାଧାରଣ ବିଷୟ ଗୁଡାକ। ପ୍ରଥମ କଥା କହୁଥିଲି, ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ସଫା ରଖନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ, ପୋଷାକ ପତ୍ର କିଣିବା ସମୟରେ ନିକଟସ୍ଥ ଗରିବ ମାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ। ତୃତୀୟ କଥା, ବିଧବା ଅନାଥ ମାନଙ୍କୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏଥର ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ମରଣ ରଖନ୍ତୁ। ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ, ଖାଦ୍ୟକୁ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଖାଦ୍ୟ ବଳି ଯାଉଛି ଅନାହାର ମାନଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ। ପଞ୍ଚମ ବିଷୟ, ସମସ୍ତ ତିକ୍ତତା ପରିତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ। ଯାହା ବି ତିକ୍ତତା ପରିବାରରେ ଅଛି, ମଣ୍ଡଳୀରେ, ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ, ପଡୋଶୀରେ, ତା ପରିତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ। ଷଷ୍ଠ ବିଷୟ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଜଣାନ୍ତୁ ଯେ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସପ୍ତମ ବିଷୟ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଥର ବଡଦିନ ପାଳନ କରିବା ସମୟରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ, ଆପଣଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀରେ ସ୍ଥାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ସ୍ୱାଗତ କରନ୍ତୁ। ଅଷ୍ଟମ ବିଷୟ, ଦୁଃଖରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ। କାରଣ ଅନେକ ଆପଣ ପ୍ରିୟଜନ ମାନଙ୍କୁ ହରେଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଭିଜିଟ କରନ୍ତୁ, ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ପ୍ରିୟଜନ ମାନଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ସମୟରେ ଭେଟି ପାରିବେ। ନବମ ବିଷୟ, ପୋଷାକ ପତ୍ର କିଣିବା ସମୟରେ, ଗୃହ ସଜାଇବା ସମୟରେ, କେକ୍ ବନାଇବା ସମୟରେ, ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ସମୟରେ ଅଦରକାରୀ ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କିଛି ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖନ୍ତୁ, ଯେପରି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମସ୍ୟା ସମୟରେ ଆବଶ୍ୟକରେ ଆସିପାରେ। ଏବଂ ଦଶମ ବିଷୟ, ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ସମ୍ପର୍କକୁ ସତେଜ କରନ୍ତୁ, ସୁଦୃଢ଼ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରେମକୁ ମଜବୁତ କରନ୍ତୁ। ସ୍ୱର୍ଗର ପରମେଶ୍ୱର ଜାଣିଲେ ଯେ ଯୋସେଫ ମରିୟମଙ୍କର କୋଳରେ ମୋର ପୁତ୍ର ସୁରକ୍ଷିତ ରହିପାରିବେ, ବଢିପାରିବେ।
ए प्रकार परिवार प्रभु आपण कलर मध्य जो संतान मान देखते जानिक देखते जे ए पिला माने ए परिवार सुरक्षित रही पारे कि आम से सुरक्षा न दे से जत्न न नहीं आम परस्पर मध्य तिक्तता को बढ़ाऊँ जहाद्वारा पिला कुप्रभाव पड़ी था। आसतु प्रार्थना करने अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर आपन को धन्यवाद दूसरी आज वाक्य प्रभु गोटे व्यावहारिक शिक्षा आपण लोक मान सहित प्रभु उपस्थापन करने आप मते आत्मा द्वारा चालना देथिबार धन्यवाद दूची। एथर बड़ दिन किपरि पालिबु प्रभु ता आपण मानक शिक्षा देथिबार धन्यवाद दिए। आपण दास भाव में प्रत्येक प्रार्थना करुछि प्रभु प्रत्येक को जत्न नियो प्रभु प्रभु से घर सफा करने सहित हृदय समस्त मंदता पाप अश्लीलता परित्याग करेंगे अनुग्रह कर प्रभु पोशाक किणवा समय निश्चित भाव में प्रभु गरीब मान स्मरण करेंगे ए प्रकार जीवन दियो प्रभु प्रभु आम चतुर्पार्श्व रही विधवा अनाथ मान स्मरण करने आम शिखाओ साहाय्य कर प्रभु कारण आपण दृष्टि में उत्तम विषय अटे प्रभु सुग्राह्य एक धर्मपरायणता अटे प्रभु बुझापी साहाय्य कर प्रभु खाद्य जपर नष्ट न करूँ अन्य मानक आम जगै पारू ए प्रकार अनुग्रह कर प्रभु अनेक परिवार तिक्तता पड़ोशी मध्य तिक्तता मंडली सहकर्मी मान तिक्तता रही प्रभु माँ झील मध्य बापा पुओ मध्य शाशु बोहू मध्य प्रभु से तिक्तता परित्याग करेंगे प्रभु कारण से तिक्तता बढ़ी जपरी से परिवार को समाज को कलुषित न करे एथि दया कर प्रभु प्रभु अन्य मान को जनवाई साहाय्य कर पिता परमेश्वर दीर्घ 2000 वर्ष अधिक समय है प्रभु अनेक जानी ना आम को क्षमा कर आम जन पारि ना प्रभु एथर आम जब जन पारू आम को अनुग्रह कर साहाय्य कर प्रभु आपणकर पुत्र जीशुଙ୍କର उपस्थिति आम परिवार आम मंडली दरकार अच्छी प्रभु आम को बुझापी साहाय्य कर प्रभु आम चतुर्पार्श्वर थिबा जो मैंने अपना प्रियजन मान हर आम सांत्वना दे पारू सांत्वनार कथा कही पारू प्रभु आम को साहाय्य कर पोशाक पत्र किणवा समय प्रभु जपर आम जागतिक मना न हो प्रभु आप अर्थ को प्रभु जपरी में अदरकारी खर्च व्यर्थ न करूँ प्रभु एथि आम को अनुग्रह कर प्रभु साहाय्य कर प्रभु जो स्वामी स्त्री मान मध्य तिक्तता अच्छी मतांतर अच्छी मनोमालिन अच्छी प्रभु से मध्य भूल बुझाणा अच्छी से सब परित्याग करी प्रभु गोटे सुंदर भाव में गोटे सुस्थ परिवार गठन करी प्रभु गोटे बड़ दिन पालन करने अनुग्रह कर आपण दास भाव में प्रार्थना करुच्ची गोटे हिलिंग टच दियो प्रभु गोटे हिलिंग टच दियो प्रभु संपर्क गुड़िक सुदृढ़ हो प्रभु मजबूत हो प्रभु प्रभु शैतान चाहूँ आम परिवार भांगी जाऊ आम परिवार मध्य प्रभु प्रभु आपन उपस्थिति न था प्रभु एटा शैतान चाहूँ प्रभु मु प्रार्थना करे परिवार गुड़िक सतेज कर बलिष्ठ कर प्रभु आत्मिक भाव में बढ़िया सहित प्रभु प्रेम बढ़ापी भल बुझामणार बढ़ापी प्रत्येक को साहाय्य कर प्रभु आपन दास भाव में प्रत्येक को मुझे जीशु नाम आशीर्वाद करुच्ची प्रभु ओ पिता परमेश्वर आप दया कर साहाय्य कर आपन अनुग्रह से सहवर्ती हो प्रभु आज वाक्य शुणा समय प्रभु से आप परिवार को सजाड़ी पारे पिला मध्य गोटे उत्तम आदर्श हो पारे ए प्रकार अनुग्रह कर पिता धन्यवाद दूची प्रभु आप मत सक्षम कले ए वाक्य प्रस्तुत करने धन्यवाद दूची प्रभु एथर बड़ दिन प्रभु गोटे ख्रीष्ट केन्द्रिक बड़ दिन हो गोटे आशीर्वाद युक्त बड़ दिन हो गोटे शांतिर बड़ दिन हो प्रभु गोटे समाधान बड़ दिन हो प्रभु प्रभु परमेश्वर से शांति आम हृदय मन को सुस्थ कर रक्षा करूँ प्रार्थना शुणिल प्रभु धन्यवाद दिए ये प्रार्थनाटी मोर प्राणर प्रिय जीशु नाम मागिली आमेन आमेन प्रभु आपण मान आशीर्वाद करंतु आपण माने ध्यानस्थ शुणी धन्यवाद दिए पुणी थर मैं अनुरोध करी ये वाक्यटी जब आपणकर जीवन में कार्य करिछि निश्चित भाव में आपण प्रियजन बंधुवर्ग को शेयर करंतु जेपरि एथर बड़ दिन से किपरि पालन करि पारिबे से जानि पारिबे प्रभु आपण मान सहित रही तांकर महिमा प्रकाश करंतु धन्यवाद।